আরে চা করে দেবো না, আমি দোকানে যাব না। দেখো ঘুমাচ্ছে তোমাদের দিদি ভাই, ঠিক আছে? আমি গেছি কিন্তু মলম মলম। তাহলে তুই गुड इवनिंग। तेरी औकात मैं दिखाऊंगा तुझे। कैसे? ओ माँ, अभी कैसे शांति से घुमाइते पारो ना? क्या रहा हूँ? लगता सुना कि तू बाजला। क्यों लो? काकी देखो, अरे तू घुमाइते मुखर में लेबल वाश ना। अरे चा करे देबो ना, আমি দোকানে যাব না। खराब हो जाएगा मैं शुरू करती अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली। আমি একটু ঘুমাইছি একটু সাগর এক গাদা আমি জামা কাপড় কাচ্ছি এক গাদা আমি জামা কাপড় কাচ্ছি আধ ঘন্টা মতো আমি শোবো। खराब हो जाएगा मैं চা করে দেবো না।